अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में जब से सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमती इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो रही है। गुज़श्ता एक माह के दौरान क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज के जो धमाके हुए हैं, उसके नतीजे में 16 अफराद जाम बाक हुए हैं। इस वक्त हम जो सोई सदरन गैस कंपनी है, इसके दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ से बाहरी बिल तो भिजवाए जाते हैं, लेकिन गैस प्रेशर का मसला हल नहीं किया जाता। सिंपल बात है, अगर आप गैस नहीं दे सकते हो, कम से कम आप लोड शेडिंग का शेड्यूल तो बताओ। आज सुबह क्वेटा के नवाही इलाके खरोठाबाद बादिजई टाउन में 4 मासूम बच्चे जो है गैस लीकेज के बायस जाम बहक हो गए। मैं ये कहूँगा सोई सदरन गैस कंपनी की लापरवाही के बायस जाम बहक हुए। मेरे साथ साथी जो एंकर है आगा उबैद साहब, वो मौजूद हैं। मैं उनसे जरा पूछूंगा, आज वो गए थे। आगा साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएं वाकया कहाँ पे पेश आया था, किस तरह था, क्या हुआ था, अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बता। बादिजई टाउन में शाह साहब लास्ट में एक घर है। उन्होंने कहा कि हमारा एक मरीज था, बूढ़ा सा आदमी था, उसके लिए हमने गैस हीटर लगाया हुआ था। तो गैस की आंख मचोली बदस्तूर जारी तो है, आपको भी पता है। लेकिन उनका कहना यह था कि पिछले इसी माह में हम 2 दफा जीएम के पास आए कि हमारे साथ खुदा रहा है, ये आंख मचोली ना खेली जाए। पिछले हफ्ते भी उसी टाउन में धमाका हुआ था। उस टाइम भी जब 1:15 बजे के जब किसी ने माचिस का वो लगाया था तो ब्लास्ट हुआ था। उसमें आपने सारा घर देखा। 15 साल एक नौजवान, 10 साल नौजवान, 7 साल एक बच्चा और एक 5 साल की बच्ची और 2 खवातीन शदीद जख्मी थी। अभी अलमिया ये है शाह साहब के, हम तो कहते हैं जिस ऑफिस के सामने में और आप खड़े हैं, जीएम साहब की जो हकलाल तनख्वाह है वो 5 लाख है, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक करोड़ों रुपए ये बटोरते हैं। जो शहर में गैस नापीद हो चुकी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गैर कानूनी कारखाने लगाए गए। 500-600 घर के पास जो 3 इंच की पाइपलाइन जाती है, उसके शुरू में एक कारखाना लगाया जाता है। उससे ये ऑफिस वाले, अगर मैं आपको बताऊं, एक मीटर रीडर की जो सैलरी है वो 80,000 से ऊपर है। गैस कंपनियों की तनख्वाह जो है वो काफी ज्यादा है सर। गैस मीटर रीडर क्या करता है, अपने घर से घर बैठे वो अपना मीटर रीडिंग उसमें डलवा देता है। जो 5,000 का बिल है वो 20,000 आ जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा नाजरीन को बताना चाहूंगा। मैंने पहले यहाँ पे मदनी साहब हुआ करते थे, पता नहीं आजकल है या नहीं है। नहीं, आजकल नहीं है। उसने ये इंकशाफ किया कि 80% जो मीटर है वो बंद है। तो मैंने उससे सवाल किया कि क्या ये लोगों ने खुद बंद किए या आपके लोग जो है वो भी इन्वॉल्व है। वो हंस पड़े। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आगा साहब ने बात की, 80% अगर यहाँ पे चोरी हो रही है बलूचिस्तान में या क्वेटा शहर में, तो इस दफ्तर में बैठे जो लोग हैं इनकी मर्जी से हो रही है। जब तक ये नहीं मिलेंगे, ये नामुमकिन बात है कि इस चोरी को आप खत्म करें। कहने का मकसद ये है, बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी जाती है। अगर साहब, मैं थोड़ा सा नाजरीन को ये बताऊंगा, 1952 में डेरबुक्टी के तहसील सोई से गैस दरियाफ्त हुआ। 1954 में सिवाय बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस की सप्लाई शुरू हो गई। 2015 में डेरबुक्टी जो हेड क्वार्टर है जिले का, उनको गैस की सप्लाई मिली। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अपनी सियासी जमातें, मैं सबसे पहले अपना मुहासबा करूंगा, अपनी सियासी जमातें, हमारी अपनी हुकूमत और साथ ही फिर वफा का तो रवैया जो है वो आपके सामने है। थोड़ा सा मुझे ये बताएं, बाज इलाकों में जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर प्रेशर ठीक है। आपने ज्यादा रिपोर्ट किया, कल भी वहां पे 4 लोग मरे थे तो आप गए थे। बहुत अच्छी बात है, मीडिया को उजागर करना चाहिए। बाज इलाकों में बिल्कुल गैस नहीं है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? इसके पीछे सर एक बहुत क्लियर और वाजे मैसेज ये है कि आप जाओगे हाई कोर्ट में, कभी भी आपको गैस की शॉर्टेज आपको नजर नहीं आएगी। सीएम हाउस में कभी भी नजर नहीं आएगी, वज़ीर आला हाउस में कभी भी नजर नहीं आएगी। लेकिन हमारा जो इलीट क्लास है, जो 65 की तादाद में हमारे अरकान असम्बली है, उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आधे से ज्यादा वो क्वेटा कैंट में रहते हैं। कैंट में तो लोगों कैंट में भी तो खैरियत है। कैंट में तो आपको पता ही है कि कैंट तो एक अलग दुनिया है। लेकिन खैर, कैंट के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बात सर। हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ पे रहते हैं। नाम भी जरूर लेंगे क्योंकि उधर भी लोग रहते हैं, उधर भी लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है
ہے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے جتنے بھی شرفا جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور اپنے سمپل بات ہے یا تو کراچی گئے یا اسلام آباد میں جو دوسرے طاقتور ہے وہ کینٹ میں رہ رہے وہ کینٹ میں رہ رہے تو کینٹ میں اس کو کیا پتا ہے کہ گیس آتا ہے یا جاتا ہے بتا تو غوث آباد والے بندے کو ہے سریاب والے کو ہے بدزئی ٹون والے کو ہے جس کے گھر سے آج 4 لاشیں المیہ کیا ہے سر کہ آج میں جب وہاں پہ گیا ابھی تک گیس کمپنی کی طرف سے ایکسکیوز کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں گیا ہے گیس کے شیڈول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سنگل سینٹی میٹر کا انہوں نے کوئی اشتہار نہیں لگایا کہ گیس کا شیڈول یہ ہوگا اس ٹائم گیس جائے گی اس ٹائم آئے گی. اچھا پچھلے سال ہر سال ہم دیکھتے تھے ہمارے جو صحافی ہیں ان کو بھی بلاتے تھے علماء کرام تھے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بلکہ فتویٰ بھی لیتے تھے کہ گیس اس طرح چوری کا استعمال کرنا یہ غیر اسلامی ہے غیر شرعی اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اس سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو اس طرح کا وہ تھا. اس مرتبہ وہ جو ویسی ایک ڈرامہ کرتے تھے اس مرتبہ تو وہ ڈرامہ بھی نہیں کیا یعنی بالکل. اچھا پھر ہم اس دفتر میں جب آتے ہیں پی آر او جو پبلک ریلیشنز آفیسر جو عوام سے ڈیل کرتا ہے خاص کر میڈیا سے ڈیل کرتا ہے اچھا وہ یہاں پہ نہیں وہ کراچی میں یہ عجیب تماشا ہے. سب کچھ ان کا جو اختیارات ہے المیہ یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب میرے خیال میں کوئی اس کو کسی نے بتایا ہوگا وہ نیند سے اٹھ گئے وہ نیند سے اٹھ کے اس نے جب رابطہ کیا تو یہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہے کہ اس آفس میں کوئی متعلقہ بندہ نہیں تھا کہ وہ کوئی معقول جواب اس کو دے سکے. دوسری بات یہ سر کہ جو آپ نے کہا کہ یہ شرعی فتویٰ جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہوتی ہے ان کے لیے تو نہیں ہوتے کمیشن تو شرعی ہوتا ہے شرعی کروڑوں روپے بٹورنے والا شرعی کمیشن جس گیٹ کے سامنے ہم کھڑے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے انور صاحب سن رہے ہوں گے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو کل عدالت جا کر کے میں ثابت بھی کر سکتا ہوں یعنی کن کارخانوں کو کس بنیاد پر کون پیسے لیتا ہے یہ گیس پرووائڈ کرتا ہے. لیکن عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو خود نکلنا ہوگا. اس عوام میں پارلیمان سے لے کے گیس دفتر تک سارے ننگے ہیں سر. عوام کو نکلنا ہوگا اس کو یہ روڈوں پہ نکلنا ہوگا پھر شاید ہی پریشر لیکن اتنے میں سردی بھی گزر جائے گی پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں امپورٹنٹ یعنی جو بہت تکلیف کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج 4 بچے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اس کمپنی کی لاپرواہی یہاں پہ جو چوری اور ڈاکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شریف آدمی کو یہ لاکھوں روپے کے بل بھجواتے ہیں کارخانوں میں ان کی اب اپنا جو ہے وہ بتا فکس ہوتا ہے اور ساتھ ہی مدنی صاحب کہتے ہیں 80% میٹر جو ہے ٹیمپرڈ ہے تو یہ ٹیمپرڈ کیا عام لوگوں نے کیا ہے یہ انہوں نے مل کے کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوری ان کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. ساتھ ہی دیکھیں نا ساری آج وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے ایک فون آیا تھا ان کا بھی ہمارے پاس ایک سرکاری بیان بھی آیا. اب یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی کوئی بیان نہیں دے رہے. اب اگر یہاں پہ اس صوبے میں کوئی ذمہ دار یہاں پہ حکومت ہوتی ذمہ دار سیاسی پارٹیاں ہوتی تو کیا ذمہ دار اپوزیشن تو کیا یہ جواب نہیں دیتے ہیں کیا اس کے دفتر کو تالے نہیں لگاتے ہیں کیا اس جی ایم کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں. سر اگر ذمہ دار اپوزیشن ہوتی تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے گھر میں آج 4 اموات ہوئے کل بھی 4 ہوئے تھے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اسٹریٹ اوے ایم ڈی اور اس جی ایم کے خلاف ایف آئی آر کرنی چاہیے. اگر وہ لوگ نہیں کر سکتے تو ہائی کورٹ کو سوموٹو لے کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کرنی چاہیے. میرے خیال میں سوموٹو کا جگہ تو یہی ہے کہاں پہ سوموٹو لیں گے آپ چھوٹی باتوں پہ سوموٹو اور پرسنل نوٹسز لیتے ہو. خدا را کل سے اس شہر میں 10 لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہے 4 بچے آپ نے دیکھا وہ بیچارے وہ جو جان محمد روڈ پہ بیچارے وہ 3 بیٹے سارے ینگسٹر 21 22 23 سال ان کی عمریں یہ تو ان کو پتا ہے جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہے تو خدا کے. اچھا پھر دیکھیں چونکہ کوئی صاحب کا گھر نہیں تھا کوئی بڑے لوگ نہیں تھے 31 کوآرڈینیٹر میں کوئی نہیں گیا ہے 65 اراکین اسمبلی تو آپ کو پتا ہے جہاں پہ پڑے ہوئے کہنے کا ان پی ایس ڈی پی ہے بھائی یہ نکالو وہ ڈالو یہ نکالو وہ ڈالو یہ چکر ہے. کوئی ان خاندانوں کے پاس حکومت بلوچستان کی جانب سے یا کوئی فرینڈلی اپوزیشن کی جانب سے پہ بھی نہیں گیا ہے. میرے خیال میں آخر میں یہ پوچھوں گا آگے کیا ہونا چاہیے کوئی سن تو نہیں رہا ہے ہم نے بھی کافی پروگرام کیے ہیں تو پھر کیا عوام تو ظاہر ہے روڈ بند کریں گے ہمیں بھی زیادہ تکلیف ہوگی لیکن ذمہ داری تو آغا صاحب
इस वक्त की फ्रेंडली अपोजिशन को और लवली गवर्नमेंट को है। सर मैं ये कहता हूँ क्या मुराद अपने आ गए, ये अपने गांव, अपने इलाके, अपने शहर, अपने माले जा नहीं सकते हैं, इसको अंडे और टमाटर पड़ने वाले हैं सर, लोग तंग आ गए। मैं तो कहता हूँ कि आवाम को निकलना चाहिए। खुदा रहा हाई कोर्ट एक आखिरी उम्मीद है, अगर जज साहब हमें सुनते हैं तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है, उनको 100 मोटो लेके इस आवाम पे, इस पिसे हुए आवाम पे तरस खाना चाहिए, जो आटे के लिए तरस रहे, जो टमाटर और प्याज के लिए तरस रहे, जो नेशनल गैस तो ना होने के बराबर है। कल एलपीजी वालों के 4 बंदों के गठ जोड़े जो इंपोर्ट करते हैं, कस्टम वालों के साथ मिलके उनके गठ जोड़े कल एक दिन में 74 रुपए पर केजी एलपीजी की कीमत बढ़ाया गया। इस पे दोबारा बात करेंगे। आगा साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो बेचारे जाम बहक हुए थे, इनका मुकदमा हमने आपके सामने, ये जो मोहतरम लोग बैठे हुए इनके सामने 65 की असम्बली, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, 31 कोऑर्डिनेटर साहिबान, इस सूबे की ब्यूरोक्रेसी, इस सूबे के जजेस साहिबान, इन सब के सामने पेश किया। कम अज कम किसी न किसी को तो नोटिस लेना चाहिए। ये अगर आप गैस नहीं दे सकते हो, सप्लाई नहीं दे सकते हो, कम अज कम आप शेड्यूल तो जारी करो कि खरोटाबाद में 9 से 12 बजे तक यहाँ पे गैस की सप्लाई मुअत्तल होगी, तो लोग कम अज कम कुछ न कुछ एहतियात करेंगे। आप पैसे तो ले लेते हो, ये अजीब चक्कर है, गधा चोर अंदर गाड़ी चोर बाहर। जो जिसका छोटा सा घर है, 2 कमरों का कच्चा मकान है, उसको आप 1 लाख रुपए बिल भिजवाते हो। जो कारखानादार है उसके साथ जिस तरह आगा साहब ने कहा, वो तो फिर आपके मामला चलते रहते हैं। ये आपको बताना था नाजरीन। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को आगा उबैद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।